बाबा, बेटियां तो रहमत होती हैं। आपने मुझे और माँ को घर से निकाला है। अल्लाह आपको सजा देगा। बेटी की बददुआ सुनकर मेरे शोहर का दिमाग चकरा गया। उसने मुझे थप्पड़ मारा और कहा, तूने ही तो बेटियों को मेरे खिलाफ किया है। अब निकल जा मेरे घर से। शोहर बेटे की खातिर दूसरी बीवी को घर ले आया था। उसने मुझे घर से निकाला तो मैं रोती हुई बेटियों को लेकर भाई के घर आ गई थी। भाई ने भी रहने को जगह ना दी। बोला, मैं तेरी बेटियों का बोझ नहीं उठा सकता। मैं आंखों में आंसू लिए बाहर मस्जिद के सामने बैठी थी। मेरी बेटी मुसलसल हाथ उठाकर अपने बाप को बद्दुआ दे रही थी। मैं उसे मना करती तो वो रोने लग जाती। मुझे डर था कि कहीं उसकी बद्दुआ ना लग जाए। फजर की आजान का वक्त हुआ तो एक आदमी चीखता हुआ मेरे पास आया। वो अपने बालों को पकड़कर नोच रहा था। उस वक्त मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि बेटी की बद्दुआ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं 7 साल की थी और माँ के बराबर लेटी हुई थी। मेरी नन्ही उंगलियां माँ के हाथों को थामे हुए थी, जिन्हें मैं इस दुनिया का सबसे नरम और सबसे महफूज लम्स समझती थी। माँ के हाथों में अपना पूरा जहान समेट लेती थी। आधी रात का वक्त हो चुका था। कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही थी। मेरी आंख प्यास की शिद्दत से खुली तो मैं अम्मी का हाथ पकड़कर बोली, अम्मी, प्यास लगी है, पानी ला दें। लेकिन अम्मी थी कि मेरी तरफ देख नहीं रही थी। इस बार मैंने उनके चेहरे पर हाथ मारते हुए कहा, अम्मी, प्यास लगी है। मगर मुझे कोई जवाब न मिला। हौले से उनका कंधा भी हिलाया, मगर अम्मी बिल्कुल खामोश थी। तीसरी बार उनके चेहरे को छुआ तो मुझे महसूस हुआ उनका चेहरा सर्द हो चुका है और उनकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे वो मुझे देख रही हों, लेकिन वो पलकें नहीं चिपका रही थीं। वहां एक सन्नाटा था, एक अजीब सी वहशत। मैंने जोर से चीख मारी। अम्मी, मेरी आवाज कमरे की दरो दीवार से टकराकर पूरे कमरे में फैली थी। मेरे बाबा फौरन दूसरे कमरे से भागते हुए आए। क्या हुआ आलिया? मैंने रोते हुए माँ की तरफ इशारा किया। अम्मी कुछ बोल नहीं रही हैं। बाबा ने फौरन अम्मा को बाजू से पकड़कर झिंझोड़ा। रुखसाना, रुखसाना, उठो, देखो आलिया डर गई है, उठो ना। वो अम्मा के चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगे। उनके हाथ सहलाते उन्हें बाजू से हिला हिलाकर कहते, रुखसाना मेरी जान, आंखें बंद कर लो, मत यूं घूर कर देखो, मत डराओ। फिर यकदम वो अम्मा का हाथ पकड़े हुए चारपाई के पास बैठते चले गए। दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया और बस रोते चले गए, हमारी रुखसाना चली गई, तेरी माँ हमें छोड़कर चली गई। मेरी आंखों के सामने दुनिया अंधेर हो गई। मैं कभी अम्मा को झिझोड़ती, कभी बाबा को देखती, पर दिल इस सच को मानने को तैयार ही नहीं था। सुबह तक अम्मा की पेशानी पर मेरा हाथ रखा रहा। मुझे लगता रहा वो उठेंगी, मुझे सीने से लगाएंगी, मुझे कहेंगी, बस सो जा मेरी बच्ची, मैं हूं ना। पर वो लम्हा, वो रात मेरी जिंदगी का वो मोड़ था जहाँ से मेरा बचपन खत्म हो गया और मेरी जिंदगी दर्द से जुड़ गई। सुबह हुई, जनाजा उठा तो अब्बा के शानों पर सिर्फ अम्मा की लाश नहीं गई थी, बल्कि वो खुद भी उनके साथ दफन हो चुके थे। फर्क सिर्फ ये था कि उनका जिस्म कब्र से बाहर रह गया था। अम्मा के बगैर वो ऐसे हो गए थे जैसे बगैर रूह का इंसान, बिखरे उजड़े खामोश। हमारा घर और मेरी जिंदगी बिल्कुल वीरान हो गई थी, लेकिन फिर भी एक आसरा था कि अब्बा हैं। लेकिन फिर अम्मा के जाने के 4 माह बाद वो भी चले गए। सुबह को अब्बा मजदूरी पर गए थे, पर वापस नहीं लौटे। शाम ढलने से जरा पहले एक पड़ोसी ने अब्बा की मौत की खबर सुनाई। बेटा, तुम्हारे वालिद काम करते हुए छत से गिर गए और जानवर ना हो सके। मेरी छोटी सी दुनिया एकदम वीरान हो गई। चचा रियाज मुझे अपने घर लेकर आए। वो रोए भी थे, मेरे सर पर हाथ भी रखा था और धीरे से बोले, अब तू हमारी बेटी है आलिया। लेकिन वो हाथ बाबा जैसे नहीं थे, वो सिर्फ हमदर्दी का तासुर थे, हकीकत नहीं। चची की नजरें पहले ही दिन मुझे बहुत अजीब लगी। वो मुझे देखकर कहने लगी, अब ये भी यहाँ रहेगी, खाएगी, पिएगी, पहनेगी, कौन उठाएगा इसका खर्च। मैं छोटी थी, लेकिन फिर भी उनकी इस बात पे मेरी नजरें झुक गई थीं। उनके घर में दिन ब दिन मेरी जगह सुकड़ने लगी थी। पहले मेरा कमरा छोटा होकर स्टोर रूम बन गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ मेरे अलावा घर का गैर जरूरी सामान भरने लगा
और फिर बावर्ची खाने के एक कोने में मेरा बिस्तर लग गया। मेरे लिए सब कुछ बदल गया था, सिर्फ भूख वही लगती थी। सुबह उठती तो चच्ची की आवाज आती, उठ आलिया, बर्तन धोने हैं। फिर शाम तक वही चक्कर, आलिया कपड़े निचोड़ दे, आलिया पोछा लगा दे, आलिया मेरे पाँव तो दबा दे। और फिर रात गए जब चच्ची की आंख लग जाती, तब मैं आकर बावर्ची खाने के कोने में अपना बिस्तर लगाती। खेलने की उम्र में काम पे काम कर रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक जिद अब भी बाकी थी, पढ़ाई की जिद, किताबों से मोहब्बत। माँ के जमाने में मिलने वाली तीसरी जमात की पुरानी किताबें मैंने छुपा कर रखी थी। रात को जब सब सो जाते तो मैं तकिए के नीचे से किताबें निकाल कर चुपचाप पढ़ती। वही किताबें दोहरा दोहरा कर पढ़ती। हर सफा मेरी सांसों से जुड़ा हुआ लगता था। लेकिन एक रात वो भी छिन गई। अचानक चच्ची जाग गई और मुझे किताबें पढ़ते देखकर गुस्से से पागल हो गई। छुप छुप के पढ़ रही है, तेरी औकात क्या है, नौकरी करेगी, तू डॉक्टर बनेगी। उन्होंने वो किताबें मुझसे छीनी और चूल्हे में झोंक दी। मैं रोती रही। जलती किताबों का धुआं मेरे चेहरे पर पड़ रहा था और आंखों में आंसू थे। मेरी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया था। मैं बस चच्ची के हुक्म पर चलने वाली मशीन बन गई थी और यूं ही मैं बड़ी होती गई। फिर एक दिन चचा और चच्ची आपस में बात कर रहे थे और मैं बावर्ची खाने में बर्तन धो रही थी, मगर उनकी बातों की आवाज तैरती हुई मेरे कानों तक पहुंच गई। चचा ने कहा, जल्दी से ब्याह दो इसे, जितनी बड़ी होगी उतना खर्च बढ़ेगा, कोई रिश्ता देखो ताकि कुछ बोझ कम हो। मैं वो रात आज तक नहीं भूली। सुबह चच्ची मेरे लिए अपना एक पुराना सुर्ख जोड़ा लेकर आई। ये पहन, आज मेहमान आएंगे तेरा रिश्ता देखने। मेरे हाथ काम गए, जिस्म पसीने में भीग गया, लेकिन चच्ची की आंखों में रहम नाम की कोई शय नहीं थी। कब तक हम पर यूं बोझ बनी रहेगी? आखिर हर लड़की के नसीब में रुखसत होना लिखा होता है। मैं आईने के सामने खड़ी थी, चच्ची के जोड़े में खुद को देख रही थी, जो हर तरफ से मुझ पर ढीला था। मैं खुद को पहचान नहीं पा रही थी। मैं चुप रही। तब भी जब मेरी किताबें जला दी गईं, जब पूरे घर का काम मेरे मासूम हाथों में थमाया गया और जब रुखसती का फैसला मेरे बगैर किया गया। 17 बरस की उम्र में ये वो उम्र होती है जब लड़की को आईने में अपना अक्स अच्छा लगने लगता है। वो ख्वाब बुनती है, रंगीन चूड़ियों में खुद को देखती है, बालों में फूल सजाती है। लेकिन मेरे हिस्से में ये सब नहीं आया था, न चूड़ियां, न ख्वाब, न ही कोई सिंगार। मेरी रुखसती की खबर ऐसे सुनाई गई थी जैसे किसी बेकार सामान को घर से बाहर निकाला जा रहा हो। आइंदा हफ्ते निकाह है आलिया का, लड़के का नाम राशिद है। इसके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा, काम से भी लगा हुआ है। चचा ने यूं बताया जैसे कोई सौदा मुकम्मल हो चुका हो। न मुझसे पूछा, न रिश्ता करने से पहले मुझे बताया, न राय ली। लेकिन मैं चुप रही। हमेशा की तरह रुखसती के दिन मुझे एक सादा सा हल्के गुलाबी रंग का सूट पहनाया गया। न मेहंदी, न जेवर, न वो सिंगार जो हर दुल्हन की पहचान होता है। निकाह मस्जिद में हुआ था। मौलवी साहब ने नाम पूछा। मैंने हल्की आवाज में कहा, आलिया। और फिर जब राशिद का नाम आया तो दिल जोर से धड़का। राशिद, एक अजनबी जिसे मैंने कभी पहले नहीं देखा था। निकाह के बाद जब पहली बार उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसके चेहरे पर ना कोई मुस्कुराहट थी, ना अपनायत, बस एक संजीदगी थी। कमरे में दाखिल होते ही उसने कहा, मैं कोई जज्बाती मर्द नहीं हूँ, मेरे असूल सख्त हैं, तुम्हें उनका ख्याल रखना होगा। मैंने आंखें झुका ली। यही सीखा था, जवाब नहीं दिया। ख्वाह बात कितनी ही अजियतनाक क्यों ना हो। सास ने पहले ही रोज कहा, तुम्हारी चच्ची ने तो कहा था लड़की बड़े काम की है। अब देखते हैं कितना सच है। उसके बाद मैं इस घर की बहू नहीं, मुलाजमा बनकर रह गई। पहली ही रात राशिद ने कहा, ये शर्म दिखाने से काम नहीं चलेगा, ये असल जिंदगी है, कोई अफसाना नहीं जिसमें तुम शर्माने की अदाकारी करो। मैंने चौंक कर उसे देखा। क्या पहली रात दुल्हन से यूं बात की जाती है? मैं किसी लड़की को सर पर चढ़ाकर रखने वाला मर्द नहीं हूँ। मेरे काम, मेरी जिंदगी सब मेरे अपने असूलों पर है। तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो खामोशी और ताबेदारी ही तुम्हारी पहचान होगी। मैंने होंठ काटे, कुछ नहीं कहा। अगली सुबह सवेरे सवेरे नन ने दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। राशिद, अम्मी कह रही हैं
भाभी को भेज दो, घर का काम समझाना है। राशिद ने मुझे इशारे से कहा और मैं उठकर बाहर आ गई। सास ने कहा नाश्ता बनाओ और आज से घर के तमाम काम तुम ही करोगी। देखते हैं तुम्हारी चच्ची ने जो कहा था वो कितना सच है कि तुम बड़े काम की चीज हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे वहाँ काम करती थी वैसे ही यहाँ भी सब कुछ संभाल लिया। वहाँ सिर्फ चच्ची चचा थे, लेकिन यहाँ पूरी फैमिली थी। सारा दिन बावर्ची खाने में ही गुजर जाता। दोपहर को राशिद काम से आए तो मैं पानी का गिलास भरकर उनके सामने लाई। उसने गुस्से से घूरकर मुझे देखा और बोले, मुझे नौकरानियों की तरह खिदमत पसंद नहीं। तुम्हारा काम है सिर्फ खामोश रहना, जब मैं पानी मांगूं तब लेकर आना। मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप गिलास लेकर बावर्ची खाने में आ गई। दिन भर मुझे शोर के साथ बैठने बात करने का कोई हक नहीं था और ना ही वो खुद कभी कहता। ना जाने कैसा मर्द था, उसे बीवी से कोई हमदर्दी ना थी, न बीवी से बात करने की जरूरत। बस रात को एक फर्ज समझकर अपने पहलू में सोने की जगह दे देता। हर दिन एक नया ताना, हर पल एक नया इम्तिहान था। राशिद के साथ जिंदगी नहीं, सजा मिली थी जो मैं काट रही थी। राशिद से निकाह के बाद जैसे मेरी जिंदगी ने पलटकर सांस लेना ही छोड़ दिया था। वक्त जैसे रुक गया था और मैं भी दिन रात सहन, किचन, चारपाई, बर्तन, झाड़ू, बस यही मेरी दुनिया रह गई थी। राशिद के असूल एक जेलर की तरह थे और मैं इस कैद खाने की कैदी, बगैर किसी जुर्म के। एक दिन शाम को हल्की बारिश हो रही थी। मैं चाय बना रही थी और दिल में एक ख्वाहिश जागी कि बारिश में थोड़ी देर बाहर खड़े हो जाऊं, सिर्फ चंद लम्हे आंखें बंद करके जी लूं। मैंने सबको चाय दी और बरामदे में खड़ी होकर बारिश को देखने लगी। लेकिन उसी वक्त राशिद की आवाज मेरे कानों में गूंजी, बाहर तब निकलना जब तुम्हारे कदमों के नीचे मेरी कब्र हो। तुम कोई बच्ची नहीं हो जो बारिश में भीगकर खुश हो जाओ। ये चोंचले अपने मेके छोड़कर आने थे। हमारे यहाँ औरतें इस तरह की हरकत नहीं करती हैं। मैं वहीं रुक गई। चाय का कप हाथ से छूटने लगा था। गरम छींटें हाथ पे गिरी, पर दर्द का एहसास तब भी हुआ था जब दिल पर राशिद का वो जुमला बरसा था। सास सामने ही बैठी थी, चेहरे पर हमेशा की तरह तलखी और नफरत लिए। सुन राशिद, ये यतीम लड़की हमारे खानदान की इज्जत क्या खाक संभालेगी। शौक देखो इसके, शादी के बाद भी बच्चों जैसी हरकतें हैं। माँ बाप कब के मर गए और ये अभी तक खुद को बच्ची समझ रही है। भाई यतीमी तो अच्छे खासे सबक सिखा देती है। ना जाने कैसी ढीठ लड़की है जिसे अभी तक बारिश में भीगने का शौक है। उनकी ये बात सुनकर जैसे मेरी सांसें रुक गईं। क्या यतीमी गुनाह है? क्या माँ बाप का मर जाना मेरी खता है? मेरी आंखों में नमी तैर गई थी, पर मैं जानती थी ये आंसू अब दिखाने के लिए नहीं, पीने के लिए हैं। मैंने आंखें बंद करके खुद को याद दिलाया, आलिया, तुम्हें रोकर इन लोगों को नहीं दिखाना। तुमने सजदों में सिसकना है और किसी को खबर नहीं होने देनी। रात को राशिद ने अपना फैसला सुनाया जैसे कोई हाकिम हुक्म दे रहा हो। कल मेरे दोस्त आएंगे, तुम नजर न आना, बस बावर्ची खाना संभालना और अगर किसी ने पूछा तो कहना कि मैं इस घर में नौकरानी हूँ। मेरी बीवी बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने भी अभी तक अपने दोस्तों को शादी का नहीं बताया। वो तो अम्मा को ही जल्दी थी मुझे ब्याने की। मैंने गर्दन झुका दी। मेरी आवाज कहीं पीछे दफन हो चुकी थी। उस रात सोने से पहले मैंने जाए नमाज बिछाई, सजदे में सर रखा, पर मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकले, सिर्फ आंखों से आंसू गिरने लगे। लेकिन हर कतरा एक फरियाद थी, या अल्लाह मुझे सुन ले। मेरे लिए इस घर के और राशिद के दिल के दरवाजे बंद हो गए हैं, पर तेरा दर खुला है ना। और जाने क्यों उस लम्हे मुझे लगा कि मेरा सजदा, मेरी सिसकी किसी फैसले की किताब में लिख ली गई है। हर जुल्म, हर सितम कहने की जैसे कहीं से हिम्मत मिल गई थी। अब न लबों पर कोई शिकायत आती, न किसी से कोई उम्मीद रही थी। मैंने सब्र करना सीख लिया था। राशिद की हर बात पर सर झुकाकर जी कह देती। सास की गाली हर ताना आंखें झुकाकर सुन लेती। लबों पर ताला लगा दिया था। जिंदगी के कई साल यूं ही गुजारे। न मेके से किसी ने पलट कर देखा, न कभी ईद शबरात पर किसी ने मुझे याद किया। शादी के 8 साल बाद एक रोज मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इतने सालों में मैं तो ये भूल ही चुकी थी कि मेरी गोद भी कभी भरेगी। मैंने खुद को हमेशा दूसरों की खिदमत के लिए वक्फ पाया था।
لیکن یہ احساس بہت پیارا تھا کہ میری بھی اولاد ہوگی، میرے دل سے بوجھ کچھ ہلکا ہوگا۔ لیکن مجھے لگا کہ میرے اللہ نے میری فریاد سن لی ہے، میں اب اس دنیا میں اکیلی اور یتیم نہیں رہی، میرا بھی کوئی اپنا ہوگا جو میری کوکھ سے جنم لے گا۔ میں نے ہر تھپڑ، ہر تانا، ہر درد صرف اس امید کے سہارے برداشت کیا تھا کہ میرے آنچل میں کوئی ننھا سا چہرہ ہوگا جو مجھے ماں کہہ کر پکارے گا۔ میں نے 9 ماہ اسی امید پر ہر ستم برداشت کر کے گزارے تھے۔ مجھے لگا کہ اپنی اولاد کو دیکھ کر میرے شوہر کا دل ضرور پگھلے گا۔ اس رات جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے پہلی بار مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ میں بھول گئی تھی کہ یہ گھر، یہ شوہر، یہ رشتے مجھے اپنا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اب میرا بھی اس دنیا میں کوئی تھا۔ ماں باپ کے بعد مجھے کسی نے اپنا نہیں مانا تھا، سب نے صرف میری ذات کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کیا تھا۔ اب میری بیٹی اس دنیا میں آ گئی تھی، میں بہت خوش تھی، لیکن بیٹی کی خبر سن کر راشد کا چہرہ بجھ سا گیا۔ ہسپتال کے کمرے میں آ کر ننھی سی بچی پر ایک نظر ڈالی اور ہونٹ بھیجتے ہوئے بس اتنا کہا، قسمت خراب ہو تو بیٹی ہی پیدا ہوتی ہے۔ میں نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ میں نے سوچا شاید یہ وقت ناراضگی ہے، شاید وہ کبھی اپنی بیٹی کو قبول کر لے گا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری کوکھ نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ گھر واپس آئی تو بچی کے دودھ کی ضرورت پڑی۔ میری چھاتی میں اتنا دودھ نہیں تھا کہ اس معصوم کا پیٹ بھر سکتا۔ حمل کے مہینوں میں نہ صحیح خوراک ملی، نہ آرام۔ ڈاکٹر نے بھی کہا تھا کہ تمہیں شدید کمزوری ہے، بچی کے لیے علیحدہ دودھ کی ضرورت پڑے گی۔ جب میں نے ہمت کر کے راشد سے پیسے مانگے تو اس کی نگاہیں بجلی بن گئیں۔ ابھی سے خرچے شروع؟ کیا میں بینک ہوں جو آتے ہی تمہیں پیسے دینے شروع کر دوں؟ میں نے کہا راشد، یہ آپ کی اولاد ہے، میں نے اپنے لیے تو کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن اس کے لیے جو چاہیے وہ آپ کے علاوہ میں کس سے مانگوں گی؟ اور اسی لمحے اس کا ہاتھ اٹھا۔ وہ تھپڑ میرے گال پر نہیں، میری ماں بننے کی خوشی پر پڑا تھا۔ میں گنگ رہ گئی اور میری گود میں لیٹی ہوئی میری بیٹی روشنی نے بھی یہ منظر دیکھا تھا۔ میں نے بیٹی کو چھاتی سے لگا کر آنکھیں بند کی اور آنسوؤں کے درمیان پہلی بار یہ سوال میرے دل میں ابھرا کہ میں کون ہوں؟ ایک بیوی، ایک نوکرانی، ایک ماں، یا صرف ایک سایہ جس کی اپنی کوئی پہچان نہیں؟ اور تب پہلی بار مجھے لگا کہ ماں بننا تو ایک سولی ہے جس پر میرے جذبے، میری عزت، میرا جسم اور میرا وجود سب لٹک چکے تھے۔ جسمانی کمزوری، ایک بچی کی ذمہ داری اور گھر کے کام، میں ہر چیز کو نبھا رہی تھی اور رات کو شوہر کے حقوق بھی ادا کر رہی تھی۔ ایسے میں پتہ ہی نہ چلا میں کب دوسری بار حاملہ ہو گئی۔ روشنی کو دیکھتی تو ایک اور بچے کا سوچ کر لرز جاتی۔ میں کیسے سنبھالوں گی دونوں کو، کیونکہ میری بیٹی کو اس کی دادی اور پھپھو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی تھی۔ باپ نے کبھی اسے روتے ہوئے چپ کروانے کی زحمت بھی نہ اٹھائی تھی، وہ اس کے لیے 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ میں کبھی کچن میں تو کبھی برتن دھوتے وقت اسے چھاتی سے لگائے رکھتی، وہ سو جاتی تو سارے کام نپٹا لیتی۔ وہ صرف 2 سال کی تھی جب دوسرا بچہ میرے پیٹ میں آ گیا، اور پھر شوہر کو بتایا تو اس نے کہا اب کی بار بیٹا ہی ہونا چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں ڈر گئی اس کی باتوں سے۔ وہ دھمکیاں دیتا تھا کہ اگر دوسری بیٹی ہوئی تو اپنا ٹھکانہ کہیں اور ڈھونڈ لینا، ایک تو خود بھی انچاہی اس گھر میں آئی ہو، اوپر سے ایک بیٹی پیدا کر دی، دوسری کی کوئی گنجائش نہیں میرے پاس۔ لیکن ایک اور بیٹی پیدا ہوئی، اس کی پیدائش نے گویا میرے گھر میں طوفان لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ طوفان جو صرف میری دنیا میں نہیں، میرے جسم، میری سانسوں، حتیٰ کہ میرے وجود کے ہر کونے میں پھیل گیا۔ جب مجھے درد اٹھا تو کمر دوری ہو گئی تھی۔ راشد اس وقت صحن میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا اور اس کی ماں اس کے ساتھ بیٹھ کر بیٹیوں کی پیدائش پر ہونے والے نقصانات کے قصے دہرا رہی تھی۔ میں نے جھک کر ساس سے کہا، امی جی لگتا ہے وقت قریب ہے۔ وہ مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھ کر بولی، اور اس بار بھی لڑکی ہی نکلے گی؟ اس عورت کی کوکھ سے کیسا منحوس نصیب لیا ہے، لگتا ہے کبھی بیٹے کی ماں بن ہی نہیں سکتی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس صحن میں فرش پر بیٹھ گئی، کیونکہ کمر کا درد اب مزید کھڑے ہونے نہیں دے رہا تھا۔ راشد نے آنکھوں میں اکتاہٹ لیے حکم دیا،
किसी दाई को बुला लो, अस्पताल के पैसे मेरे पास नहीं। और मैं इस बेरहम घर के एक कमरे में बगैर दवा, बगैर सहारे एक बेटी को जन्म देने के लिए जमीन पर लेट गई। जब मनाहिल पैदा हुई तो उसकी पहली चीख ने जैसे मेरे अंदर का आखिरी हौसला भी छीन लिया था। दाई ने खुश होकर मुबारक दी, लेकिन राशिद ने सिर्फ एक सवाल किया। लड़की फिर से। दाई ने इस बात में सर हिलाया और अगले लम्हे उसने तकियों को जोर से फर्श पर फेंका। ये औरत सिर्फ लड़कियां ही पैदा कर सकती है। उस रात मैंने महसूस किया कि मुझे बेटी की माँ बनने की कितनी बड़ी सजा मिल रही है। पूरी रात मुझे खाने का एक निवाला भी किसी ने नहीं दिया। दिन भर भी दर्द की वजह से मैंने कुछ नहीं खाया था। जचकी के बाद शदीद कमजोरी महसूस हो रही थी। अगले दिन नाश्ते पर सास से कहा कि मुझे खाने को कुछ दे दें, भूख से पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं। तो उसने आधी रोटी प्लेट में रखकर मेरी तरफ सिरकाई और बोली, एक बेटी पाल ली थी, अब दूसरे की बदौलत कल खैरात मांगती फिरोगी। तेरा पेट भरे या तेरी बेटियों का, अगर एक बेटा पैदा कर लेती तो तेरी जगह बन जाती इस घर में। हमने तो समझा था यतीम लड़की ब्याह कर ला रहे हैं, हमें क्या पता था कि तू मनहूस भी होगी। राशिद माँ की बातें सुनकर बोला, अम्मी जी, अब मैं दूसरी शादी का सोच रहा हूँ। शायद बेटा उसी औरत की कोख से निकले। ये तो न जाने कौन से गुनाह करके आई है जो इसकी कोख से सिर्फ बेटियां ही निकलती हैं। मैं तो मुंह उठाने के काबिल नहीं रहा। दो दो बेटियों का बाप बना दिया इस मनहूस ने। मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने बेटी को उठाया, उसे गोद में डालकर दूध पिलाने लगी। दिल लरस रहा था, लेकिन जुबान पर कोई लफ्ज नहीं आया। बस बेटी को सीने से और करीब किया और दिल में रब को पुकारा। राशिद अब दिन ब दिन सिर्फ बदलता नहीं बिगड़ता जा रहा था। न वक्त पर घर आता, न बच्चियों की तरफ देखता। एक रात वो 2 बजे घर आया और खाना मांगा। मैं थोड़ी देर पहले सोई थी, दोनों बच्चियां देर तक जागी थीं। अब आंख लगते ही उसने जगा दिया था। मैंने खाना लाकर रखा तो उसने खाने की थाली पलट दी। ये क्या बासी खाना है, खाना बनाना भी नहीं आता तुम्हें? बेटियां पैदा करने वाली औरत, माँ भी नकारा, बीवी भी नाअहल। मैंने कहा, राशिद रात के इस वक्त कौन खाना पकाता है? जो बना था लेकर आई हूँ। मनाहिल बुखार में तप रही है, उसके लिए दवा चाहिए। तुम कहाँ थे इस वक्त तक? उसने सिगरेट का कश लिया और बोला, बुखार खुद उतर जाएगा। मेरी जेब में दवा के लिए पैसे नहीं हैं। कौन सा बेटे पैदा किए हैं तुमने जिन पर मैं खर्चा करता फिरूं? मैंने कहा, अगर बेटियां हैं तो इसमें उनका क्या कसूर? माँ बाप के लिए तो औलाद एक जैसी होती है, बेटे हों या बेटियां। तो उसने कुर्सी से उठकर मुझे जोर से दीवार के साथ दे मारा। खबरदार, जो आइंदा बेटियों का नाम मेरे सामने लिया, ये तेरे गुनाहों का नतीजा है। मैं चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई। मनाहिल रोने लगी, रोशनी भी सहम गई। मेरी पेशानी से बहता खून मेरे जब्त का आखिरी कतरा था। मैं सर थामकर बैठ गई। सुबह तक मेरे सर से बहता खून तो सूख चुका था, लेकिन शदीद दर्द था। सास ने काम करने बुलाया तो मैंने लाचारी से इनकार कर दिया। बदले में मुझे बेटियों समेत कुछ भी खाने को नहीं मिला। मैं बार बार बच्ची को अपना दूध पिलाती, लेकिन मेरी हालत बहुत खराब थी। पूरा दिन भूखे पेट गुजर गया। शाम को राशिद घर आया तो वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ एक कमसिन लड़की भी थी। उसने उसका हाथ थाम रखा था। घर में दाखिल होते ही वो चारों तरफ नजरें फेर कर घर को देखने लगी, लेकिन मेरी नजर सिर्फ उसी पर रुकी रही। अम्मा, अम्मा। राशिद ने माँ को आवाजें दी तो मेरी सास कमरे से निकल आई। अम्मा देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ, ये देगी मुझे बेटा। मेरी सास बेतासुर उसे देख रही थी, जैसे उसके आने से भी उन्हें कोई खुशी नहीं हुई। मैं उसके करीब गई। राशिद 2 बच्चियों का बाप होकर तुमने दूसरी शादी कर ली। उसने मुझे कोई वजाहत देना जरूरी नहीं समझी, सिर्फ बोला, निकल जाओ। मैंने सुना तो सही, लेकिन जैसे यकीन ना आया हो। क्या? मैंने आहिस्ता से पूछा। हाँ, निकल जाओ तुम भी और तुम्हारी बेटियां भी। मेरे नसीब में तुमसे बेटा नहीं तो तुम्हारी जरूरत भी नहीं। उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी, जैसे मैं उसके लिए इंसान ही नहीं, सिर्फ एक गलती थी जिसे अब वो दुरुस्त कर रहा था। मैंने कहा, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास इस घर के अलावा कोई ठिकाना नहीं। लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। अगर नहीं गई तो अपने साथ साथ बेटियों को पहुंचने वाली तकलीफ की जिम्मेदार भी तुम ही होगी।
میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس حد تک گر سکتا ہے۔ تمہیں اس ظلم کا ابھی اندازہ نہیں راشد کہ تم کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو، لیکن عنقریب تم بھی تڑپو گے۔ یہ کہتے میں نے دوپٹہ سر پہ لیا اور ایک چھوٹے سے بیگ میں بچیوں کے کپڑے رکھے اور دونوں کو تھام کر گھر سے باہر آ گئی۔ میرے قدم لڑکھڑانے لگے، بچیوں کا ہاتھ تھامے میں چلتی رہی۔ یا اللہ، اب کہاں جاؤں؟ روشنی میرے ساتھ ساتھ خاموشی سے چل رہی تھی۔ مناہل میری گود میں تھی، میرے اندر ایک لاوا جل رہا تھا۔ میں نے کتنے سال اس گھر میں سب کچھ برداشت کیا، اپنی زندگی ان ظالموں کی خدمت میں جھونک دی، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھے اس طرح نکال دیں گے۔ امید کی آخری کرن آخر میں چچا کا دروازہ ہی تھا، جنہوں نے سالوں پلٹ کر مجھے نہیں دیکھا تھا۔ آخر کہاں جاتی وہیں لوٹ آئی تھی، لیکن جیسے ہی چچی نے دروازہ کھولا، اوپر سے نیچے مجھے دیکھا، بچیوں کی طرف نظریں دوڑائیں اور پھر اونچی آواز میں پکارا، اجی سنیے، آپ کے مرحوم بھائی کی بیٹی آ گئی ہے اور لگتا ہے سب چھوڑ چھاڑ کر آئی ہے۔ چچا آئے تو میں نے سلام کیا۔ چچا، میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ آئی ہوں آپ کے در پہ۔ چچا راشد اچھا انسان نہیں تھا، اس نے مجھے نکال دیا۔ وہ رک کر بولے، عالیہ، ہم نے تمہیں بچپن سے جوانی تک پالا، پھر شادی کرا دی، اب تم ہم پر اور کیا بوجھ ڈالنے آئی ہو؟ میری سانس رک گئی۔ روشنی نے میرے دوپٹے کا کونا پکڑ لیا، جیسے ڈر گئی ہو۔ چچا میرے لیے نہیں، ان بچیوں کے لیے کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر باہر جانے کا اشارہ دیا۔ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب یہ بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ چچی نے دروازہ بند کر دیا، دروازہ دھڑ سے بند ہو گیا اور میری دنیا پھر سڑک گئی۔ رات اندھیری ہو رہی تھی، میرے کندھوں پر دو بچیوں کا بوجھ تھا، کہاں جاتی دل خوف سے لرز رہا تھا۔ وہاں پاس ہی ایک پارک تھا، میں نے جھجکتے ہوئے بچیوں کو لے جا کر ایک بینچ کے کنارے بیٹھنے کی ہمت کی۔ روشنی نے اپنا سر میرے زانوں پر رکھ کر پوچھا، امی، آج ہم کہاں سوئیں گے؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے وہاں سے کوئی جواب آئے گا۔ میں نے کہا، بس تھوڑی دیر یہیں بیٹھیں گے، اللہ کا گھر نزدیک ہے، اذان کے بعد کچھ سوچیں گے۔ اس پہر روشنی سسک کر سو گئی۔ میرے ساتھ چلتے چلتے وہ بہت تھک گئی تھی۔ مناہل کی ہلکی ہلکی کراہت بتا رہی تھی کہ وہ بھوک سے بے حال ہے۔ میرے پاس 1 روپے کا سکہ تک نہیں تھا، پانی کی ایک بوتل تک نہیں تھی۔ اذان کی آواز ہوئی تو میری آنکھ سے آنسو بہہ نکلے۔ دل نے کہا، اٹھا لیا، انسانوں کے در پر ذلت ملی ہے۔ اب رب کا دروازہ کھٹکھٹا۔ میں دونوں بیٹیوں کو اٹھا کر قریبی مسجد کے باہر بیٹھ گئی۔ بہت سے لوگ آ جا رہے تھے، لیکن کسی نے ہم پر رحم کی نظر نہیں ڈالی۔ تب روشنی نے آنکھ کھول کر آسمان کی طرف دیکھ کر سوال کیا، امی، اللہ ہمیں دوسرا گھر دے گا؟ میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نے بیٹی کو سینے سے لگا کر کہا، ہاں میری جان، وہ ضرور دے گا، بس صبر کرو۔ روشنی نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولی، اللہ پاک، بابا نے ہمیں گھر سے نکالا ہے، اسے سزا دو۔ میں لرز گئی۔ میری معصوم بیٹی کو گھر سے نکالے جانے کا اتنا دکھ تھا کہ وہ اپنے ہی باپ کو بد دعا دے رہی تھی، جبکہ اس گھر میں بھی انہیں کبھی پیار یا شفقت نہیں ملی تھی، لیکن پھر بھی سر پر چھت تو تھی، وہ بھی آج راشد نے اپنی بیٹیوں سے چھین لی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری معصوم بیٹی کے منہ سے نکلے یہ الفاظ راشد کو برباد کر دیں گے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک خاتون نے میرے قریب آ کر آہستہ سے پوچھا، بی بی کہاں سے آئی ہو؟ میں نے روندی ہوئی آواز میں کہا، کہیں سے بھی نہیں، میرا کوئی گھر نہیں تھا، اگر وہ گھر میرا ہوتا تو مجھے وہاں سے کبھی نکالا نہ جاتا، بس اب بھٹک رہی ہوں۔ انہوں نے کہا، میں یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں کے لیے ایک چھوٹی سی پناہ گاہ چلاتی ہوں، تم میرے ساتھ آؤ۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھا اور پہلی بار مجھے لگا کہ شاید اللہ نے میری آذان کے وقت کی ہوئی دعا سن لی ہے۔ میں اس کے ساتھ اس چھوٹے سے آنگن میں داخل ہو گئی۔ کسی ماں کے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ اس کی اولاد کو محفوظ چھت مل جائے۔ اس نے کہا، میرا نام شفیقہ ہے، تم مجھے اپنی بڑی بہن سمجھو، تم تھکی ہوئی ہوگی، ابھی کھانا کھا کر آرام کر لو۔ مجھے لگا جیسے کوئی میرے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہو۔ یہ الفاظ میں برسوں سے سننا چاہتی تھی، شاید ماں کے مرنے کے بعد کسی نے آج پہلی بار کہا تھا کہ کھانا کھا لو، ورنہ اس دن سے آج تک صرف ہاتھ پھیلا کر ہی کھانا ملا تھا اور کسی نے کبھی نہیں کہا تھا کہ آرام کر لو۔ شفیقہ آپا نے جب میرے جھکے سر، تھکے وجود اور سہمی ہوئی بیٹیوں کو دیکھا
तो बिना कुछ पूछे बस एक दरवाजा खोलकर बोली, ये कमरा तुम्हारा है, जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, सुकून से, इज्जत से। मेरी आंखों में आंसू भर आए। वो छोटा सा कमरा जिसमें एक पलंग, एक पंखा और कोने में रखी छोटी सी अलमारी थी, मेरे लिए किसी महल से कम ना था। वो छत जो रात को बारिश से बचाती थी, वो दीवारें जो मुझे तेज धूप से पनाह दे सकती थी, मेरे लिए वो ही जन्नत का सामान थी। कई दिनों बाद मेरे वजूद ने महफूज लफ्ज का मतलब महसूस किया था। मैंने आहिस्तगी से मनाहिल को गोद में लिटाया। रोशनी मेरे सामने बैठी थी। वो आंखों से सवाल कर रही थी कि अब क्या होगा, और मैं माँ होते हुए खामोश थी। शफीका आपा एक प्लेट में गरम रोटी, दाल और बच्चों के लिए एक फीडर रख गई। मैंने कांपते हाथों से रोटी तोड़ी, रोशनी को निवाला दिया। कल रात से मेरे पेट में एक भी लुकमा नहीं गया था। भूख सिर्फ जिस्म को नहीं, रूह को भी थका देती है, और मेरी रूह पिछले कई सालों से भूखी थी, मगर अब मुझे अपनी नहीं, अपनी बेटियों की भूख ज्यादा सता रही थी। जब मैंने पहली बार मनाहिल के लिए फीडर में दूध भरा तो उसकी आंखों में चमक आई। वो पागलों की तरह लपकी, जैसे बरसों बाद प्यासे को कुआं मिला हो। उसने फीडर को दोनों हाथों से पकड़ा और दूध पीने लगी। मैं उसे देखती रही और मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मेरा दिल शुक्र से भर गया। न जाने कितने दिनों बाद ऐसा लगा कि मैं माँ हूँ, एक ऐसी माँ जो कमजोर थी मगर अब फिर से जीने लगी थी, सिर्फ उस कमरे की चार दीवारी की बदौलत जिसने मुझे और मेरी बेटियों को एक नई जिंदगी दे दी थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण जब कमरे की खिड़की से अंदर दाखिल हुई तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई नई जिंदगी मेरे सामने बिछ रही हो। मैंने मनाहिल के माथे को चूमा, रोशनी को आहिस्ता से जगाया और दोनों को अपनी बाहों में भरकर कहा, उठो मेरी बेटियों, आज नई शुरुआत है। और जब पनाहगाह के छोटे से हाल में गई तो वहाँ की फिजा में अजीब सा सुकून था। लकड़ी की मेजें, सादा बर्तन और सलीके से बैठी कुछ औरतें जो मेरी जैसी थीं, थकी, जख्मी और अब नए सफर पर। मैं भी उनमें जा बैठी। एक कोने पर शफीका आपा ने खुद आकर मेरे सामने चाय, पराठे और बच्चों के लिए अंडा रखा। रोशनी ने जब पहली बार चाय में डिबोकर निवाला मुंह में रखा तो उसके चेहरे पर जो रोशनी आई उससे बढ़कर सूरज की रोशनी भी फीकी थी। वो लम्हे जब आसपास की औरतें हंस रही थीं, बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं और मैं पहली बार किसी के कहने पर बैठकर नाश्ता कर रही थी, मेरे दिल के अंदर छुपा वो गहरा जख्म जो राशिद ने बरसों में काटा था, आहिस्ता आहिस्ता भरने लगा था। ऐसा नहीं कि वो सब दुख मिट गए थे, पर जैसे हर लुकमे के साथ उनकी तलखी कम हो रही थी, जैसे मैं खुद को पहली बार एक इज्जतदार इंसान समझने लगी थी। ना सिर्फ माँ, ना सिर्फ औरत, बल्कि वो आलिया जो सालों बाद पहली बार अपने वजूद को पहचानने लगी थी। कुछ दिनों से जिंदगी जैसे थोड़ी थोड़ी करके मेरे जख्मों पर मरहम रख रही थी। पनाहगाह की दीवारें जो कभी मुझे अजनबी लगती थीं, अब माँ की आगोश जैसा तहफ्फुज देती थीं। एक दिन शफीका आपा मेरे कमरे में आई। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह शफकत भरी मुस्कुराहट थी, मगर उस दिन उनकी आंखों में मेरे लिए एक नई उम्मीद भी चमक रही थी। वो बोली, आलिया, मैं चाहती हूँ तुम भी उन औरतों की तरह अपने पैरों पर खड़ी होना सीखो। यहाँ हर कोई कुछ न कुछ सीख रहा है, कोई सिलाई कढ़ाई, कोई ब्यूटी वर्क, तो कोई पकवान। तुम भी आकर देखो, तुम्हारा दिल जिस काम में लगे वो ही सीख लो। अपने पैरों पर खड़ी होने के लिए ये अल्फाज मेरी समाज से टकराकर मेरे अंदर कहीं गहराई में धंस गए। वो अल्फाज जिन्हें मैंने कभी सोचने की जिसारत तक नहीं की थी। जिंदगी तो मेरे लिए बस सांस लेने का नाम थी। जीना कैसा होता है मैं भूल चुकी थी। मैंने धीमी आवाज में पूछा, क्या आपा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? मैं भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ? उनके लहजे में वो माँ जैसी ताकत थी जो हारी हुई बेटी को लड़ने का हौसला देती है। उन्होंने मेरे दोनों हाथ थाम लिए। क्यों नहीं आलिया, तुम तो बहुत बहादुर हो। तुमने जो कुछ सहा उसके बाद भी संभल गई। तुम्हें तो अब अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ना है। उनकी रोशनी तुम ही हो, तुम ही उनकी राह हो। उनके अल्फाज मेरे अंदर एक तूफान ले आए, जैसे बरसों से दबी हुई ख्वाहिश को एक नया सिरा मिल गया हो। मैंने झिझकते हुए सिलाई कढ़ाई सीखना शुरू किया और दिनों में ही ऐसा लगा जैसे मेरे हाथों ने अपना हुनर पहचान लिया हो।
2 مہینے گزرے اور میرا ہاتھ سلائی مشین پر اس قدر رواں ہو چکا تھا کہ میں پیچیدہ ڈیزائن بھی آرام سے بنا لیتی تھی۔ ہر ہفتے شفیقہ آپا میری محنت کے چند 100 روپے جب میرے ہاتھ پر رکھتی تو میرے آنسو بہہ پڑتے۔ میں وہ لمحہ کیسے بھول سکتی تھی جب مناہل کو بخار تھا اور میرے پاس دوا کے لیے 2 روپے بھی نہیں تھے۔ جب روشنی بھوکی تھی اور میرے ہاتھ خالی تھے، تب میں نے جانا کہ راشد جیسے مرد جو سہارے کے نام پر عورت کو قید کر دیتے ہیں، وہ دراصل اس کی بنیادی سہولتیں بھی چھین لیتے ہیں۔ سالوں بیت چکے تھے، میری بیٹیاں اچھے اسکول میں پڑھ رہی تھیں۔ جو خواب میں نے اپنی آنکھوں میں پالے تھے وہ اب میری بیٹیوں کی صورت میں پورے ہو رہے تھے۔ میں نے اپنے کام میں اتنی مہارت حاصل کر لی تھی کہ آج میں ایک سلائی سینٹر میں بچوں اور اپنی جیسی عورتوں کو کام سکھانے پر مامور تھی۔ گرمی اپنے جوبن پر تھی، سورج آسمان سے جیسے آگ برسا رہا تھا اور میں حسب معمول اپنی ورک شاپ میں عورتوں کو کٹنگ اور سلائی کی تربیت دے رہی تھی۔ پنکھے کی ہلکی ہوا اور مشینوں کی آوازوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یکایک دروازے کے باہر کسی کے بیٹھنے کی چاپ سنائی دی۔ میں نے نظریں دوڑائیں تو ایک نحیف تھکی ماندہ سی عورت جس کا چہرہ دھوپ سے جھلسا ہوا تھا ورک شاپ کے دروازے کے سائے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا لباس چیتڑوں میں تبدیل ہو چکا تھا اور ماتھے سے بہتا پسینہ اس کی بے بسی کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کے لبوں سے دبی دبی آواز نکلی، بیٹی کوئی پانی پلا دو، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں۔ میں نے بے ساختہ کام سے ہاتھ روکا، پانی کا گلاس بھرا اور اس کے قریب پہنچی۔ جیسے ہی میں نے پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں دیا، اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، تم عالیہ ہو نا، راشد کی بیوی؟ یہ سوال میرے وجود میں ایک زلزلے کی مانند اترا۔ میں پل بھر کو ساکت ہو گئی۔ کتنے سال بیت چکے تھے اس نام کو سنے ہوئے۔ میں نے دھیرے سے ہاں میں سر ہلایا۔ اس نے پانی کے چند گھونٹ حلق سے اتارے اور پھر سسک کر بولی، میں اس کی ماں ہوں جسے اس نے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ میرا وجود جیسے سن ہو گیا۔ وہ راشد جو کبھی مجھے انسان نہیں سمجھتا تھا، جو میری بیٹیوں کو بوجھ کہتا تھا، جس نے میری ممتا کو شرمندگی بنایا، جس نے مجھے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا، آج خود اس کی ماں در بدر پھر رہی تھی۔ وہ روتی جا رہی تھی اور کہانی سناتی جا رہی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد اس نے جس لڑکی کو تم پر سوتن بنایا تھا وہی اب اس کے لیے عذاب بن گئی ہے۔ راشد کو فالج ہو چکا ہے، ہاتھ پاؤں اور زبان سب ساکت ہو چکے ہیں۔ اب وہ صرف آنکھوں سے اشارے کر سکتا ہے اور وہ نئی بیوی، وہ اب دن بھر غائب رہتی ہے، دوسرے مردوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی ہے اور راشد کو ایک اندھیرے کمرے میں بند کر کے چلی جاتی ہے۔ اس نے مجھے بھی اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں دھکے دے کر نکال دیا۔ میرے اندر کچھ ٹوٹتا چلا گیا۔ دل میں نہ غصہ تھا نہ ہمدردی، صرف ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ وقت جب میں اپنی تڑپتی بچیوں کے لیے دوا کے پیسے مانگتی تھی، وہ راتیں جب میں بھوکی سوتی تھی، وہ لمحے جب میری ممتا کو رسوا کیا گیا، سب میرے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ اور آج وہی شخص جو خود کو ہمارا حکمران سمجھتا تھا، جو عورت کو پاؤں کی مٹی سے بھی کمتر سمجھتا تھا، بستر پر پڑا ہے، دوسروں کے رحم کا محتاج، اور اس کی ماں پانی کے ایک گلاس کے لیے اجنبیوں کے در پر آ گئی ہے۔ میں نے پانی کا دوسرا گلاس بھر کر دیا اور دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ زبان پر کچھ نہ آیا، بس دل میں ایک صدا گونجی، میرے اللہ، تو ہی سب کا حساب کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا تیرے انصاف سے بچ نہیں سکتا۔ راشد کی کہانی نے مجھے اور بھی مضبوط کر دیا تھا۔ وہ شخص جس نے مجھے بے حیثیت سمجھا، آج خود بے حیثیت ہو چکا ہے، اور میں آج اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنے پیروں پر کھڑی ایک باعزت زندگی گزار رہی ہوں۔ اور اب میں پورے یقین سے کہتی ہوں، عورت کمزور نہیں ہوتی، بس جب وہ خود کو پہچان لے تو پہاڑ گرا سکتی ہے۔